I'm sorry, I'll try harder. जगन्नाथ आज आप जानते आप फेवरेट गेम समझे पसंदर गेम हूँ क्रिकेट। आज दुनिया रे विशेषकर आम इंडिया रे कौन क्रिकेट ही बहुत भल पाते। क्रिकेट हूँ सब समस्त पसंदर गेम। आई आईपीएल गेम फेवरेट रोचे। आप देखुए गाँ गाँव आईपीएल की दुश्मन हुए। आईपीएल मोर आरसीबी मोर एमआई मोर चेन्नई तापर वर्ल्ड कप समस्त एकाठी जातु वर्ल्ड कप ने दोस्ती आईपीएल की दुश्मन एमती मोर गोटे सान भाई से क्रिकेट बहुत पसंद करती। मत शांतनु भाई टे मतलब क्रिकेट खेल ट्रिकटा टे शिखेदेबू। मुझे पढ़िया को आसी खेलटा टे ट्रिक शिखेजा। और क्रिकेट गोटे गेम ताकू शिखा विभिन्न प्रकार कला कौशल तार अच्छी क्रिकेट नुआ फंडा अच्छी। प्रथम क्रिकेट गोटे कथा कहि क्रिकेट बैटिंग रे प्रथम फंडा हो डिफेन्स। डिफेन्स जब ठीक ठाक रैट से कनेक्शन रही प्रथम डिफेन्स बुझीपार। डिफेन्स रू ही खेल डिफेन्स चल कभर ड्राइव खेल पुल थर्ड खेल पार मेन है डिफेन्स। डिफेन्स स्ट्रेट ड्राइव मारी पारे। मैं आपको आउ गोटे कथा कहवाक चाहूँगी आमर जो जून 22 जून 18 ରୁ 22 यही 4-5 दिन आम आरंभ होगा जाइए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यहाँ आप समझे देखिए बहुत उपभोग करेंगे। बर्तमान गोटे कथा कही रखी टेस्ट क्रिकेट गोप पाई जाऊँगी। टेस्ट क्रिकेट पसंद करूँ प्रकृत में टेस्ट क्रिकेट हूँ क्रिकेटर मूल दुआ। टेस्ट क्रिकेट ही सीमित खेल सृष्टि सीमित ओवर खेल सृष्टि टेस्ट क्रिकेट आपण मैंने कह टेस्ट क्रिकेट भग पाँच टेस्ट क्रिकेट देखूँ। आमर जून 18 ରୁ जून 22 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यहाँ देखो इंडिया की सपोर्ट करती विराट कोहली के नेतृत्वाधीन क्रिकेट टीम इंडिया यही टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन है। दूसरा मुझे पढ़िया को आसी गाँव पढ़िया को मोर सान भाई कहेगा कि मत कहे क्रिकेट खेल शिखेबी शिखेदी क्रिकेट खेल ठीक से बाजुनी में ड्यू गेम खेली डिस्ट्रिक्ट गेम खेल देखा जी खेल जी मत शिखे मुझे आसी डुडू नीलगिरी महापात्र आप पूर्व भिडियो आप देखिथे आज आसवे आसे देखिए क्रिकेट कौन से पसंद करुँच कौन मत क्रिकेट शिक्षा देवाई इंटरव्यू कही सब पिला मुझे देखे क्रिकेट भल खेलती मत भी खेल को भल लगे किंतु मो द्वारा क्रिकेट हुए ना से मो भाई को आज कहली कि भाई मत क्रिकेट शिखे दे तुम सब सर्ट फर्ट मारती मत शिखे दे तो सी मत आज शिखे चलते जुआ खेल शिखा खेलू तो आज मन दे खेलू तो राणा जी खेल मत देखेबी आज कैमेरा साक्षी कैमेरा वीडियो साक्षी रहेगा राणा जी खेल देखेबी फाइनल फाइनल। बर्तमान आम शिखा प्रथम शिखा डिफेन्स क्रिकेट मूल कारण डिफेन्स डिफेन्स शिखी है। डिफेन्स नुआ ट्रिक आगे बैट धरा शिखी बैट 5 धरबी धरबी बैट रही ब्यास बैग सीधा गोड़ ब्यास बेगटा बगिंग कर सारे तो गोड़ काढ़ी हाथ हाथ एंकल जो ठीक रे बैट गोड़ आरा सब ठीक ठाक रही बुझीपार पूरा डिफेन्स हाँ क्रिकेट फंडा जाए मुझे कहि सेमती डिफेन्स कर देख टेक्निक हाँ गोटा 1 2 हाँ पठे 1 2 हाँ गिर तू कर कहि सेटा कर बैटिंग पोजिशन नहीं आगे 1 गोटा एमती कढ़ा गोटा एमती कढ़ा 1 2 बस अच्छा अच्छा 1 2 थोड़ा सेकंड कर अच्छा कर 1 2 गोड़ा आगू काढ़ आगू की 8 अच्छा 1 2 बैग बैग खेली पारू तो आप जो बैग देखिपारे एटा हूँ ड्यूज बैग एटा हूँ आमर एजी कंपानी ड्यूज बैगटा यही बैग खेल शिखी।
they can see you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny. Don't try to the knee, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳଟା ଦେଖିବି ବଲ୍ଟା ଦେଖିବି ବଲ୍ ଦିଗ କୁଆଡ଼େ ବଲ୍ ଅଫ୍ରେ ସିଙ୍ଗା ଅଫ୍ ମାରିବୁ ଏଗରେ ସିଙ୍ଗା ଏଗରେ ମାରିବୁ ନାଇ ସିଙ୍ଗା ସିଧା ମାରିବୁ ବଲ୍ଟା ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ସିଆଡ଼ିକି ମାରିବୁ ହଙ୍ଗା ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ସେ ବ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଧରୁଛି ଏମିତି ରହୁ ଏଇଟା ତୋ ଖେଳ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଆଁ ରହିକିରି ଖେଳ ଓକେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବୋଲିଂ କରିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର କେଉଁ ବୋଲିଂ ପସନ୍ଦ ସ୍ପିନ୍ ନା ସ୍ପିନ୍ स्पिन ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିନ୍ ନା ସ୍ପିନ୍ ऑफ स्पिन ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିନ୍ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇବା ସେ ଏବେ ତ ବୋଲିଂ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଶିଖେଇଦେବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ବଲ୍ଟା ଦୁଇଟା ଧରିକି ବଲ୍ଟା ହଁ ଏ ବିଟଟା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବିଟ ବଲ୍ଟା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ବଲ୍ଟା ଏ ବିଟଟା ଯେଉଁଠିକି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ବଲ୍ଟା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଦିଏ ବଲ୍ଟା କେମିତି ଧରିବ ସ୍ପିନ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ଧରିକି ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବି ଡ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ବି କମ୍ପଲସରି ଏଠି ସେମିତି କରି ଏମିତି ପଡ଼ିବା ବେଛା ମାରିବା ସିଏ ନାହିଁ ନା ପୁରା ହାତରା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ପକାଏ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛୁ ବଲ୍ଟା ଏକଦମ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରିବୁ ଦେଖେ କରୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ତା ବଲ୍ଟା ନ ଆସୁଛି ବଲ୍ଟା ଅଛି ଗାଡ଼ି କରୁଛି ବଲ୍ଟା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ବଲ୍ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଧରିକି ବଲ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ସରିଯାଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଗାଣି ଅଳ୍ପ 5:30 ବାଜିଲାଣି ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖେଳଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆଜି ଖେଳଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସବୁ ଶିଖି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଶିଖିବା ଭଲସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଏଇଟା କିଛି ହେବନି ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସୂତ୍ର ଖେଳିବାର ତୁମର ଅଛି ତୁମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ ନେଟ୍ସରେ ଖେଳିବ ଆଗ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ହେବନି କ୍ରିକେଟ କିଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସରଞ୍ଜାମ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଲମେଟ୍ ଇଏ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଖେଳ ଏତିକିରେ ଯିବନି ଖେଳ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଖେଳିବା ଯଦି ମନ ଦେଇ ଖେଳ ଆଉ ଯଦି ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାମଖିଆ ଗେମ୍ ରୁହ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହା ବି କରୁଛ କର ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଗୋଟେ ମନ ଦେଇକି କର ପାଠ ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଖେଳିବ ମନ ଦେଇକି ଖେଳିବ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛ ମନ ଦେଇକିରି କର ହେଲା